आमर टिकट काटा होचे तो सांग मैंने आम पार्क भीतर को जाऊँ टिकट मिल गला टिकट देखी ये हूँ टिकट पार्क भीतर को पशियापाई जन को 10 टंका तो पत्थर क्या है तो सांग माने भंजनगर पार्क निहाती थरे बुली आसीबे मासी आटे देखो तो सांग माने एटा हमर पार्क भीतर अछि घाई की घाई रे माउसी पार्क भीतर अछि एटा घाई एटा की घाई मु घाई रो ना भी जानी किंतु भंजनगर घाई भंजनगर घाई भंजनगर पार्क रो घाई पूरा उठा उठा कहले तो सांग माने एटा होची हमर भंजनगर पार्क रो घाई एपटे अछि एपटे पार्क अछि एटा होची रास्ता पछरे माई माने अछंती आगरे बाबूर मामूर अछंती मामू की घाई गइटा एटा अछि भंजनगर घाई गाय देखे टाटा करे बाबू यार देखे बाबू बाबू कोन देखुछु ए काय कर देखे कोन देखुछु मच्छा मच्छा तो सांग माने टोटली आम जाऊँ पार्क रु ऊपर को छिड़ा होता शिव मंदिर देखी जाऊँ कि आइलानी बाबा यार देख यार देख यार देख कड़े छ में देख यार देख यार देख टी 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 पीसी से तो गोटे छिड़ा एटा पिल्ला मान को दाणी चंद हां फोटो काट देबे ना वीडियो पानी रे को देबो पारबो आसल पिनवा भला बाबा हां कोटा बाबा तो फाइनली आम शिव मंदिर ऊपर को पहुंची जाइछु देखि पारुथिबे एटा होचे मंदिर मंदिर पर परिक्रमा करा होचे ହେଲା
ଯାଉ ଚାଲୁ ଟିକେ ବାବୁ ବାବୁ ଦେଖ ଇଆଡେ କାଡେ ଫଟୋ ଉଠେଉଛି କହିକି ଯେ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ମାମିକୁ ମାମିକୁ ମକଲା ଆସ ଆସ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାର ବାବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ହେଲା 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ଆତେ ଆତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା କହିଲି ବାବୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କେତେ ବଢିଆ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ ପଥର ଯାକରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବଢିଆ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ହେବାକୁ ବି ବଢିଆ ବାବା କୁଆଡେ ଯାଉଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାର୍ଡେନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଏ ଭିତରେ ସବୁ 24ଟା ଅଛି ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ବି ମା ଅଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ଡ୍ୟାମଟା ଅଛି ସେପଟେ ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି